how to make trap. So kani akong gihimo nga pang trap is pang trap sa hayop like baboy ramo o mga ilaga, mga unsang kuan pwede matrap dira. So tudlo na ko unsang paghimo. First, kay duha ka nga dapat to imo nang ipataop sa yuta. Dapat nakataop gyud para di maibot. Then duha na kabuok siya pares iatbang mga isa lang ka dangaw ang kalayon. So dapat iduot gyud mo maayo ipataop. Then dapat na kay duha pod ka stick. Stick. Duha pa siya babaw og ubos. Isangit mo na isangit nimo dito sa duha ka sanga nga nagatbang. Then kailangan po nimo og upat ka stick. Mao imong himuon og salog-salog sa imong trap. Pang trap. So proceed ta sa iyahang pang kuan, labtik. Pang inat sa pisi. So mao na siya ang pang inat. Dapat nakaugbok na siya mayo kay maluad. Then ihikot na to nimo imong pisi dito sa imong giugbok nga kahoy nga stick. So ihikot nimo tarong para di matanggal in case nga makalugnot ang matrap. So man siya imo nang ibaw. Oops, ay naluad man. Dapat nakaugbok jud na siya og tarong para dili maluad. Imo nang ipataop gyud maayo sa yuta. Ngita ka og unsa ni. Duot gyud do. Okay na. Gahi na. So man siya imo na siyang ibinat padulong dito sa imong gipang pataop nga stick o dira sa sanghan. Sangit to nimo tong gamay nga kahoy nga nakahikot sa kuan pisi. So mao na siya. Ang purpose ato duhad mo to iyahang sangitan, then ang isa ipaipit. So mao na siya. Ang upat ibutang nimo sa himuon nimo og salog-salog. So ana ra kadali nakahimo na ka og pang trap. So himo nang ilingin sa kuan salog-salog ng pisi. And then try. Okay, perfect. Ana lang kadali maghimo og pang trap. So next try para maklaro ninyo og unsa. Okay. I-plaster lang nimo paglingin para ma-sure gyud. Okay. Dapat kusog mo labtik imong pisi. So nato ra kadali maghimo og pang trap sa mga hayop. Alright ba tayo dyan? Alright.